শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक तेकुचुक माध्यमिक आमजोंमुगो पास खालाय माया रं सुरुंनाय रंनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबुय फायखा माध्यमिक तेकुचुक माध्यमिक आमजोंमुगो पास खालाय मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पयला हातिनि सिमि चेंजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतन नाम सगो चिनी ताबुक सौदरानि ककब्रा कक्तमावो पुइलानो फाजिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बख्रक रक तांशालो हेजामारानि रुब्रि तैसा आमसायो तिप्रामथा CPIM ते IPF नि बदल याकारै 87 फेमिलिनि 279 भोटार श्रमखा BJP बदलनि बाना
Greater Tripoli manya hangke BJP bai hafango asugya tipramotha tangsalo Delhi ni hasyo kifilmani yagulo koktoma thungnai rongni sengmungni firongmongo abahaino koksaka tipramothani supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma Huija koktomani bisingtei tangsalo Kumargarni Paglasora amsayo bathakjak AA01 MC 0388 marini khungsa container malkhungo naidugui manjakha 60 package CD karan 60 package bisingo tongo 1500 kg CD karan hatiwa aboni hatido 2.5 crore Tangsalo Shimen Bosta Tejak Fatar Haseni Fainai AS01 QC 3268 Marini Khungsa Truck Malkhungo Naidugui Manjaka 198 carton coke syrup 198 carton Bishingo Tongo 19,575 bottle fake Zangai Pensidil Bubagarani asemani shalno ragai grak salo kaisa hukmu pandani bisingtoi drugs awareness program khlainai DISF hukmu pandawa phai shokhainai Arunachal Pradesh ni resap karang rituriba abo haikeno tongnai haseni resap karang rok tangsalo no yungmawo kaisa kokthum panda khalaiai o saklai mongrekha DISF ni state coordinator Sajra Devarma Huija koktomani bisingti kokti shaldi poro Kolomsora thanani Anandapura amsani kaisa bonongo ha bisingo phobjak mangkha kaijeni bosta sidi karante 2100 bottle fensidil Tabuk koktoma sukroboi Tangsalo Hezamara ni rubriti sha amsayo tipramotha CPIM te IPF ti bodol yakarai 87 family ni 279 voter stromkha BJP bodol ni bana ya fari borokno lamjak sogoina harka BJP Janajati Morcha ni vice president Mongol Devarma BJP ni Ojama Binu Devarma te Nihar Devarma BJP जनता पार्टी ते नवागतদের জানাই স্বাগতম जनता पार्टी ते नवागতদের জানাই স্বাগতম Haste ganangai salburum no cholia tipramotha te CPIM bodolya karlemani batailaimong salburum no Krishnapur teliamura mandei takarjola te golagati amsayo thaklailiya tipramotha ya karlemani competition abo haikeno tangsalo Hezamara ni rubriti sha amsayo tipramotha CPIM te IPF ti bodolya kare 87 family ni 279 voters romkha BJP bodol nibana ya fari borokno lamjak sogoina harka BJP Janajati Morcha ni vice president Mongol Devarma BJP ni Ojama Binu Devarma te Nihar Devarma abo haikeno fainai salo simna constituency amsayo tipramotha ya karete bokotor bodol sulaimani panda angnani thangai tongo honi shaka BJP Janajati Morcha ni vice president Mongol Devarma Tini belaikai tongthok tai belaikai chini bisingo kaisa koktoma kaham simna chini assembly ni bisingo klaijak chini Hezamara RD block ni bisingo klaijak rubri tisha ADC village obo chini Bharatiya Janata Party chini simna mandal tai chini joto leaders sok ni udduge especially chini Nihar babu tai chung joto ni udduge chung tini kaisa kotor joining program khlaiman kha o joining programo Chini tebo fight ongko piap tak sok paya ko chung kisa ayang thangna nangman bagai meeting thangna nangman bagai kisa dati khaika tabuk bo o choni tolalai drop কয়েকটা গাড়ি ফাইট ong hane chinthani khobor sok paika tabuk suk jora borokno karai 87 পরিবার 279 ভোটার একজ্যাক্ট o jaga o phai sok paika chungchini party BJP ni ongoi borokno khabai khokbai lamsago chungtini okok se sanani nayo chini simna jora kaisao belai khlaiei chini BJP o chung durbol tongmani abono rokjatano saimano haipano tinini o the joining program tai chini buskangni je joining program rok abono proman khainai o 2023 ni bisingo chini simna o bidhan sabha chini o sito প্রায় 39000 ভোটার 39000 ni kisa kom 39000 প্রায় ভোটার o ভোটার ni bisingo chung অর্ধেক ni sai gobang o 2023 ni bisingo no chung ungoi thangnai abon bagai buskang 2026 je ADC election ngana
बसकांगने 2028 विधानसभा इलेक्शन नङानो हायके 2024 जे लोकसभा इलेक्शन नङानो ओ लोकसभा इलेक्शन रखने बूथ ते विलेज कमिटी रखने जे इलेक्शन ने बूथ आ बूथ न प्रमाण खाइनाय सिमना जतनि साय बीजेपी पार्टी व स्ट्रांग अब सालचा प्रमाण नंगनाय अब हायकेनो जोंथिनि सिमनानि जत कार्यकर्ता रक जत लीडर्स रक खाबाय खुबाय सामुं तांलाय दङो जों खा थानचा खुक तानचाखै सामुं तांलाय दङो जिनि बिसिंग जतन अंडरस्टैंडिंग खलायाखै जानी जानी नेतृत्व केवल 10 जन केवल 5 जन केवल 20 जन केवल 30 जन अब हाइकाय जॉइनिंग बरक्ति खलायलायाखै जॉइनिंग खलायरि तन आं तिनि फाइपुरो हेजामाराव कयेक जन तिप्रामथानि लीडर्स आनो किसा बथाग्रखा आं वान सुकमानि तामजानि कक सानो हनै हे बरक डाइरेक्ट साव दारा बेलाय काहाम कक जों नंनि दल जॉइनिंग खायनायनि बागै रेडी उंलाय तंखा इदानिं न जों अमास निबिसिंग इदानिं जों तिनि जत सदल बोले टीम तिखलायाखै जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइजिनाय नै सामानि परे आं बेलायखै कताल खलायतेसा खा दंथक्का तै खा स्रांका आबनि बागै किजा सिगां आं अ जागाबो फाइमानि परे जिनि लीडर खरकसाबे मालायनानै थांका ब अलरेडी तिप्रामथानि लीडर एवं आजागा थाङै कक सालाय बआनो रिंहरका फंगो नोंकिसा फाइ थां फैगानायनो नगो हनै सामान बागै थांका थामान परे बबो सावो अ मास निबिसिंगनो बिराट कैसे टीम तैयाकै जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइ दंगो तार माने जिनि सिमनाव जरा कैसाव जों दुर्बल हम्पनो ताबुक आसक पोजिशन सकना नाय तंका जेता सारा तिरपानि बररक वानामा सिंचा सानाय आबन बागै आं पर्सनली आनि नुखुंनिंगै तै जों पार्टी नंगै जों पर्सनली बरकनो बेलेखे लामसगो तै बेलेखे हामजाक बुंया पारो अब हाइके बसकांगो जों बिराट कैसे सांगा उंनानि थाङै दंगो तिनि जे 87 परिवार तै 279 बुटार जिनि दलक कतार खलायै जों बाय सामुं तांना हनै जिनि नरेंद्र मोदीनि नाहारमं तै नरेंद्र मोदीनि खैरकमं अ जागाव बरक या परिवारखा जों बरकनो खाबाय खुबाय लामसगिनाखा बसकां सालो जों बरकनो तैयै मानथाय सक्ताय रनानि साननानि जत मुभमेंट ताय जत चिनि पार्टीनि कार्यक्रम जों बरकनो तै खायनाय आबन बागै ताबुकबो चिनि पार्टी व फायाको हायाके बीजेपी न वन सगि मेयाको बरकनो बो कबकनान मुचुंगो नरकबो अ जरानो सय जरा हनै वन सगै या परिवारक सिदि जों ताबुक बीजेपी उंलायै जों चिनि बसकांनि सबका साथ सबका विकास न रखसावै जत सामुं खलायनानि जरा आबन बागै बेलायखे हामबाय तै खागा हामया फरो जतन खुलुमबाय নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 মাতা কি মাতা কি फियाबा विधानसभा चौमारी पाइमानी यागुलो तामनि बागै तिप्रा मथाया कारनानि बाताय लायखा करं करं आमसानि तिप्रा सारक आबनते यै करै मुंसा सराय सराय फिरक मं हेजामारा निसिमी अनिमेसनि कक्थम चिनि खरां ग्रेटर त्रिपुरालेन मान्या हंके बीजेपी बाय हाफांगो आसुगिया तिप्रा मथा तांसारो दिल्लीनि हासियो किफिलमानि यागुलो कक्तमा थुमनाय रंनि सोंमुंनि फिरक मंगो आबहायनो कक्साका तिप्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा ग्रेटर त्रिपुरालेन मान्या हंके बीजेपी बाय हाफांगो आसुगिया तिप्रा मथा ग्रेटर त्रिपुरालेननि सानमुंनो तैयै हाकोतर हाफांबाय कक सालायनानि दिल्ली थांमानि तिप्रा मथानि अजमारक आरो हाकोतर हाफांनो सराय सराय साजाखा ग्रेटर त्रिपुरालेननि सानमुं सुबुंगै रोजागिया हंके बीजेपी बाय हाफांगो आसुगिया तिप्रा मथा हनै तामनि बागै हनमानि लेलाय थांनाय बीसीसीनि सिरमबै थकायजागै फायका तिप्रा सारक 2018 बिसिवा तिप्रा सारकनि ककनो वानसुगियावै हाफांगो आसुकमानि आईपीएफटी फियाबालाय थांनाय बिसिबा जराव गमावै थांका बरकनि एजेन्डा एबा बरकनि मेइन डिमान्ड आबनि बागै अ चाया तै खलायगालाक तिप्रा मथा तांसाला हास्तेव किफिलमानि यागुलो कक्तमा थुमनाय रंनि सोंमुंनि फिरं मंगो आबहायनो कक्साका तिप्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा से मीटिंग के लिए हाँ तो नीचे सामने में दिल्ली गए थे मीटिंग के लिए तो वहाँ मीटिंग क्या रिजल्ट आया है देखिए हम लोग ने अपना बात क्लियरली रखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर आवर ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड जो हमारा कोर डिमांड है पहले हमारे कम्युनिटी को कुछ दीजिए हमारे तिप्रसा को कुछ दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे सरकार में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा और अगर हमारा डिमांड नहीं हुआ पूरा तो हमारे पास ऑल ऑप्शंस आर ओपन और ये बात हमने क्लियरली रखी है तिप्रसा लोग 70 साल से सफ़र करते आए हैं हमने उनको एक कमिटमेंट दिया था और बिना वो कमिटमेंट पूरा होके हम गवर्नमेंट में नहीं बैठे। हमारा दूसरा एक सवाल है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है
इसके ऊपर आपका क्या कहना? ड्राफ्ट को आने दीजिए, कागज़ को आने दीजिए, हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसमें मैं कमेंट करूँगा। जहाँ तक महिला का बात है, अगर महिला को प्रोटेक्शन देना है हिंदुस्तान में तो महिला को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जेंडर पैरिटी होना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इक्वल लॉस वुमेन होना चाहिए। जहाँ तक रहा कस्टमरी लॉ का, तो हमारे तिपरासा का कस्टमरी लॉ जो है, हमारे जो एसटीज़ के नॉर्थ ईस्ट में कस्टमरी लॉ है, उसको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो अद्भुत है, उसका भी देखना चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट निकाल के लाने दीजिए, उसी के बाद मैं कमेंट करना चाहूँगा। महाराज, और जब मीटिंग में सिर्फ क्या ग्रेटर त्रिपुरालैंड के ही बारे में बात हुआ या इंटरलोकेटर या दूसरा कोई कॉर्पोरेट लैंग्वेज जो था उसके बारे में? हमारा जो डिमांड है, कोर डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएशन ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड, उसी के लिए बात हुआ। रोमन स्क्रिप्ट हमारा मुद्दा है, होम मिनिस्टर जानते हैं, कोकबोरो। हमारा इंटरलोक्यूटर का जो होम मिनिस्टर ने जो बात किया था, उन्होंने खुद सबके सामने स्वीकार किया कि उस समय मणिपुर में प्रॉब्लम था, इसके लिए हमारा प्रोसेस डिले हुआ है। लेकिन अब मैं उसमें और कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ ग्रेटर त्रिपुरालैंड, फॉर अ त्रिपुरासा पीपल, फॉर द इंडिजिनस पीपल, फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आवर कम्युनिटी। उसको छोड़ के मैं और कोई सब्जेक्ट में बात नहीं करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट में बैठकर मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो IPFT से हुआ 2018 में, कि अपना लोगों का बात नहीं करके आप बैठ गए, मंत्री बन गए और 5 साल तक कुछ नहीं मिला। मैं वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता। आसाला महाराजा प्रदुत किशोर देवरमा बाई बाक्सा हास्तेओ की फिलका तिप्रामथानी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल केबंगनाय बदलनि अजमा MLA अनिमेश देवरमा MLA बृषकेतु देवरमा तै MLA रंजित देवरमा नखबै तिप्रामथानी कोबन अजमा र ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खनांग हुइजाक कक्तमानी बिसिंगतै तांगसालो कुमारघाटनि पागलासरा आमसायाव बाथाकजाक AA01 MC 0388 मारिनि खुंसा कन्टेनार मालखुंगो नायदुगै मानजाखा 60 पैकेज सिदि गोरान 60 पैकेज बिसिंगो तंगो 1500 केजि सिदि गोरान हातिवा आबनि हातिद 2.5 करोड़ फियाबाके बनरंबै मानलिया कुमारघाट थानानि पुलिस तांगसालो कुमारघाट बखाक्सतेनि SDPO कमल देवरमानि चाइतंग मुंबाई फेकजागनाय मानै नायतंग मुंगो अंखरै काहामान मारि मांखा कुमारघाट थानानि पुलिस हुइजा कक्तमानि बिसिंतै तांगसालो कुमारघाटनि पागलासरा आमसायाव बाथाकजाक AA01 MC 0388 मारिनि खुंसा कन्टेनार मालखुंगो नायदुगै मानजाखा 60 पैकेज सिदि गोरान 60 पैकेज बिसिंगो तंगो 1500 केजि सिदि गोरान हातिवा आबनि हातिद 2.5 करोड़ फियाबाके बनरंबै मानलिया कुमारघाट थानानि पुलिस कक्तमाव सेमांका तांगसालो कुमारघाट बखाक्सतेनि SDPO कमल देवरमानि थानि काइसा हुइजा कक्तमा सफायमानि आसाम आगरतला लाहारनि पागलासरा आमसायाव कक्ति सालहरनि सिमि बाथाकजाक AA01 MC 0388 मारिनि खुंसा कन्टेनार मालखुंगो तंगैमानो बिस्रामानि खनै हनै कक्तमा मानखिनो कुमारघाट बखाक्सतेनि SDPO कमल देवरमातै कुमारघाट थानानि उसी शंकर साहानि तैदन मुंबाई आमसायाव थांगै सगैखा कुमारघाट थानानि पुलिस पाइथागो मालखुंगो नायतुगै मानजाखा 60 पैकेज सिदि गोरान 60 पैकेज बिसिंगो तंगो 1500 केजि सिदि गोरान हातिवा आबनि हातिद 2.5 करोड़ फियाबाके बनरंबै मानलिया कुमारघाट थानानि पुलिस सिदि गोरान मानजांमानि कक्तमा खाना केनो आमसायाव थांगै सगैखा फटिक रयता आदानगर आसाम राइफल कैम्पनि जवान रक आबा हाइकेनो 2.5 करोड़ नि सिदि गोरान मानजांमानि कक्तमा खाना केनो आमसायाव थांगै सगैखा उनकोटी हांखरनि SP कांतो जांगीर घाट और SDPO कुमारघाट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमने एक व्हीकल को डिटेन किया जो बेचेरा में ड्यू टू दिस नाका चेकिंग वो छोड़कर भाग गया था, छुप गया था। तो इस व्हीकल को हम लोग डिटेन करके लेकर आए। इस व्हीकल का नंबर है AS01 MC0388 और जब हमने इसको ओपन किया तो इसमें 60 पैकेट्स गांजा के मिले हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है इसका ये है 1500 kg और वैल्यू है 2 करोड़ 25 लाख रुपीज़। तो अभी तो प्रॉपर केस इसमें रजिस्टर होगा और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी डिटेल्स की जा सकती है। गाड़ी में कोई आदमी मिला मैडम? नहीं, पर्सन को हम लोग डिटेन नहीं कर पाए, लेकिन हम केस हम रजिस्टर कर रहे हैं और गाड़ी का स्क्रीन रिपोर्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जल्दी अरेस्ट भी कर लेंगे। आपका परिचय दीजिए। कांता जांगीर SP नाकोटी। थैंक यू। NDPSA केरंगो FIR नाहारै पार्टी मुंगो करंजाक रकनो रमनानि बागै हाबाव अंखरजाक ताबो कुमारघाट थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।
Tangshalo Shimen Bosta Tejak Fatar Haseni Fine AS01QC 3268 Marini Kungsa Truck Malkungo Naituki Manjaka 198 carton cock syrup 198 carton Bishingo Tongo 19,575 bottle fake Zangnai Fancy Deal Party Mungo Truck Malkung driver Mintu Das Noramka Ambassa Thanani Police Kumarghat Amsayo AS01 MC0388 Marini container Malkungo 2.5 crore Rangni Shidi Karan Manjak Mani Logi Logi Huija Koktomani Bishing Tei Tangshalo Cement Bosta Tei Jak Fatar Hasteni Fainai AS01 QC 3268 Marini Khongsa Truck Malkungo Naidogi Manjaka 198 carton coke syrup 198 carton Bishingo Tongo 19,575 bottle fake Zangnai Fancy Deal Party Mungo Truck Malkungni driver Mintu Das Noramka Ambassa Thanani Police Koktuma Saimangka Shalbrumni Haikeno Tangshalo Asamagol Tolala Harni Kathalbari Mokpara Amsayo Vehicle Checking Go Asukmani Ambassa Thanani Police Abahai Jorano Guwahati Faisingni Phaimani AS01 QC 3268 Marini Khongsa Truck Malkhungni Shakao Tongo Top Sim Cement Phiaba Cement ni Tolawa Tongo Gabangma Marini Coke syrup packets Paithago Ambassa Thanani Ushi Bishojit Deparmani Shaktharmung by Truck Malkhungo Naitogi Manjaka 198 carton coke syrup 198 carton Bishingo Tongo 19,575 bottle fake Zangnai Fancy Deal Party Mungo Truck Malkhungni driver Mintu Das Noramka Ambassa Thanani Police 19,575 bottle fake Zangnai Fancy Deal Manjamani Koktoma Mankeno Ambassa Thana wa Fai Shok Faika Ambassa Bakakseni SDPO Shumon Mozumdar Tei Dolai Hangkorni SP Obinash Roy Manjagmani Fancy Deal Longni Hatiwa Hatidor 1.5 crore Honi Shaka Ambassa Bakakseni SDPO Shumon Mozumdar অ্যাকচুয়ালি আজকে সকালবেলা আমাদের আমবাসাতে কাঁঠালবাড়িতে যে ট্রাফিকের নাকা পয়েন্ট আছে ওই ট্রাফিকের নাকা পয়েন্টে আমাদের ট্রাফিক পার্সোনালরা একটা গাড়ি ইন্টারসেপ্ট করে গাড়িটার নাম্বার AS01QC 3268 12 হুইলার ট্রাক সিমেন্ট লোডেড ছিল তো ওই গাড়িটার ড্রাইভার বা তার সহচালকের অ্যাক্টিভিটি সন্দেহজনক থাকায় গাড়িটাকে চেকিং করা হয় তো চেকিং করার পরে এই গাড়িটার মধ্যে টোটাল 198 প্যাকেটস 19,575 numbers of Fencidel brand cough syrup যেটার মধ্যে কোরিন ফসফেট আছে সেটা রিকভার হয় সিন্স ইট ইজ ব্যান্ড তো এটাকে সিজ করা হয়েছে আম্বাসা থানায় একটা স্পেসিফিক কেস নেওয়া হচ্ছে গাড়ির কো ড্রাইভার যে আছে মিন্টু দাস ওনাকে আটক করা হয়েছে হি উইল বি অ্যারেস্টেড ফার্দার আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি কিভাবে এসেছিল বা কোথায় যাচ্ছিল বা এর পেছনে কারা জড়িত আছে তো এই গাড়ির মধ্যে কি অন্য কিছু ছিল এই গাড়িটা সিমেন্ট লোডেড ছিল উই আর এক্সামিনিং যে এটা কোথায় যাচ্ছিল বা কারা লোড করেছিল বা কিভাবে এসেছিল কত টাকার মাল হতো মার্কেট ভ্যালু অ্যাজ অন ডেট যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কফ সিরাপ বটল এন্ড ডেস্টিনেশনে যেখানে ফাইনাল ভ্যালু হয় সেখানে মোর দেন 700 রুপিস পার পিস যাচ্ছে এটাই মার্কেট ভ্যালু धलाई पुलिस के सुपर होने के नाते मैं अपने पुलिस पर्सनल ट्रैफिक पुलिस SDPO अम्बासा OC अम्बासा को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन में हम नशा मुक्त त्रिपुरा पे बड़े अभियान कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोइन सीजर भी किया था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आज देख रहे हैं अराउंड 20,000 ना 20,000 फेंसिडिल भी पकड़ रहे हैं। तो हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे और नशा मुक्त त्रिपुरा के अंतर्गत बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू। NDPS Kirango FIR Naharai Krak Shalobona Hankor Darbar Nogoti Shanai Police Abahai Keno Party Mungote Shaba Shabokorang Zaktong Abono Saimana Nibagai Haba on Khorzak Tabok Ambassa Thanani Police Ambassa Nishimi Shekhorni Kokthum Chini Khorang Bubagarani Asemani Shalno Rogai Krak Salo Kaisha Hukumu Pandani Bishingtoi Drugs Awareness Program Khlainai DISF Hukumu Panda wa Fai Shok Fainai Arunachal Pradesh ni resap karang Ritu Riba Abo Haikeno Tongnai Hasteni resap karang Rok Tang Shalano Yungma wa Kaisha Kokthum Panda Khalayai O Saklai Mongrekha DISF ni State Coordinator Sajra Deborma Drugs te fek janai tablet ni sasara ra wa Kalayai Kamajak Hasteni Shikla Rokni Thinang Kamanani Faising Dofani Generation Aboni bagai dofani thinangno mothangai naraknani bagai shikangai faika tipramo thani rungsrang mota DISF
बुबाग्रानि आसाइमानि सालनो रगैग्राक सालो काइसा हुकुमु पान्दानि बिसिंतै ड्राग्स एवारनेस प्रोग्राम खालायनाय TISF राजाखर आगुलिनि रबीन्द्र भवनो खालायजानाय अ हुकुमु पान्डावा लाइव परफॉर्मेंस खालायनाय अरुणाचल प्रदेशनि रिजार्व गोरों रितुरिबा आबो हाइकेनो तंनाय हास्टेनि रिजार्व गोरों बिश्वनाथ देबबर्मा स्वर्गश्री देबबर्मा पारिमिता रियां मानिक देबबर्मा तेरु मिमुरा सिंह तां सालनो युंमाव काइसा कक्थुम पान्दा खालायै अ साक्लाय मुंरुखा TISF नि स्टेट कोऑर्डिनेटर साजरा देबबर्मा दिनै प्रेस ब्रिफिं खायनो हायमानिखाय खोना जोंनि हास्टेलनि बुबाग्रा नि आसाइमा साल स' आबुनति ताकलाय जों TISF रग जे स्टुडेन्ट फेडारेशन दंनि जोंनि बुबाग्रानि बदलनि मथे जों खायसा मिउजिक शो अर्गानाइज खालाय दङ खोना रबिबाराव नंनाय 6 PM नि सिमी आजागाव जोंनि स्टेटनि सिंगार्सआवबो सिनियर सिंगार्सआवबो दंनाय लगियो फातार कास्टनि खरसा सिंगार जोंनि नर्थ इस्टनि न बनबो चिनरन बरबो मुगियाखौ जों बनबो नायते बे बुबाग्रानिबो जों बेनि आसाइमा सालनि बागै खायसा प्रग्राम एरेन्ज खायखा अमनि बागै नरक जों अलरेडि जों जोंनि फेसबुक रग जोंनि पेजेस रग जों रिलिबायखा जों TISF नि पास डिस्ट्रिब्यूशननि बागै रबिन्द्रनो बागजांनाय बेखौ टेक्सामनि जों 6टा जरा बागोनो जे सेकेन्ड फाइनाल बनमानाय पास स्टुडेन्ट दंनो प्रिफारेन्स जागे दङ आबुनि यागुल जे रिपोर्टार जरा नरक रिपोर्टार दंनो रग बंनि बागैखाय पास लाख नंनि जरा आईडी कार्ड आमो शो खायकेनो जों दंनो एन्ट्रि दिनै कारण अर रबिन्द्रनो खायमान बागै वातनि जरांगै जों आउटसाइडआव खायमालिया हलमा खायका आन बागै अर लिमिटेड सीट दंमानि ओमफ्राय जतनो जों नुहुनामो संमाने हायपानो जों तिनि जतनो नुहुमालिया बा जतबराव तारा एटेन्ड खायमांला आमो बागै जों लिमिटेड पास खालामजाखा जे सीट केपासिटी पास जे जों नाहायनाय बरनो माननाय आबुनि परे जों जे अरज पयला जोंनि TISF नि नो खाय दं जखन TISF नि स्टुडेन्ट दं बिसिम बांनाय स' TISF साराफानो जारा स्टुडेन्ट दं नायनामो जोंनाय पाब्लिक र बरंनि बागैबो जों पास डिस्ट्रिब्यूशन खायजागे दङ पास नाहानानि सिस्टेम कांगाय नंनै जानजन स्कुलनि कलेजनि भेलिड आईडी कार्ड दिनो नांनाय जेरक्स कपि ओंखाय जों बावनो पास जानाय राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि साननि कक्थुम चिनि खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्ति सालदिपुर कलमसरा थानानि आनन्दपुर आमसानि काइसा बलंग हा बिसिंगो फबजाक मांखा काइचेनि बस्ता सिदिकरान्ते 2100 बटल फेन्सि डिल फेबा पार्टी मुंगो केबनो रम्बै मालिया कलमसरा थानानि पुलिस कक्ति सालदिपुर कलमसरा थानानि आनन्दपुर आमसानि काइसा बलंग हा बिसिंगो फबजाक काइचेनि बस्ता सिदिकरान्ते 2100 बटल फेकजांनाय फेन्सिडिल मानजामानि पार्टी मुंगो वानामाते कमां मावा कलाइखा कलमसरा आमसानि जतलुकुरक फियाबा पार्टी मुंगो केबनो रम्बै मालिया कलमसरा थानानि पुलिस कक्तमाव साइमांखा कक्ति सालफुंगो कलमसरा थानानि इन्सपेक्टर सुरेश देवरमानि थानि काइसा हुइजा कक्तमा सकाइमानि कलमसरा थानानि आनन्दपुर आमसानि काइसा बलंग हाव फबजा गोबां मारिनि सिदिकरान्ते कक सिराप तंगो हनै कक्तमा मानखेनाव कलमसरा थानानि इन्सपेक्टर सुरेश देवरमाते SI सुप्रितम देनि तैदुल मुंबाइ आनन्दपुर आमसानि बलंग नायतुकनानि चेंखा पुलिस पाइथागो बलंगनि काइसा थायो हा खरमानि यागुला हा बिसिंगो फबजाक मानखा काइचेनि बस्ता सिदिकरान्ते 2100 बटल फेन्सि डिल फियाबा पार्टी मुंगो केबनो रम्बै मानलिया कलमसरा थानानि पुलिस हातिवो सिदिकरान्ते कक सिराप डकनि हातिदर 65 लाख हाय अंनाय Kabel taku. Setan deh. Sini sih tak ada. Setan deh. Box ada. NDPS ek kerongo FIR na harai party mungno chaito gai naito gui tongo tabuk police. Bureau report chini khorang. Tabu kisha lenglamani jora te bahaste hayungte haktone koktoma to bi phai tongo lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই
তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলা মানে ইয়াগুলো হাইন হাইলাম সব চিনি কক ব্রক কক তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক তমা বক্রক রক तांगशालो हेजामारानि रुब्रि दैसा आमसायो तिप्रामथा CPIM ते IPF ति बदल याकारै 87 फेमिलिनि 279 बदल श्रमखा BJP बदलनि बाना Greta Tirpelen manya hangke BJP bai hafango asugya tipramotha tangshalo delini hasyo kifilmani yagulo koktoma thungairongni sengmungni firongmongo abahaino koksaka tipramothani supremo Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Huija koktomani bisingtei tangsalo Komargarni Paglasora amsayo bathakjak AA01 MC 0388 marini khungsa container malkhungo naidobi manjakha 60 package CD karan 60 package bisingo tongo 1500 kg CD karan hatiwa aboni hati do 2.5 crore Tangsalo Shimen Bosta Tejak Fatar Haseni Fainai AS01 QC 3268 Marini Khungsa Truck Malkhungo Naidugi Manjaka 198 carton coke syrup 198 carton Bishingo Tongo 19,575 bottle Fexangai Fensidil Bubagarani asemani shalno rogai grak salo kaisha hukmu pandani bisingtoi drugs awareness program khlainai DISF hukmu panda wa phai shok phainai Arunachal Pradesh ni resap karang rituriba abo haike no tongnai hasani resap karang rok tangshala no yungma wa kaisha kokthum panda khlaiai o saklai mongrekha DISF ni state coordinator Sajra Dev Burma Huija koktomani bisingti kokti shaldi poro Kolomsora thanani Anandapura amsani kaisha bolongo ha bisingo photjak mangkha kaijeni bosta sidi karante 2100 bottle fensidil Tabuk koktoma sukroboi Lama hamya sramjangani sanmungo tangshala Amorpur Bukhakseni kaitham laharo otomal khungbera wai lama ka solai khamal khung sonai rok paithago Amorpur Bukhakseni SDM lama sramjangani kogromani ba yakari rejakha lahar ka sumo
Lama hamya sramjangnani sanmungo tangsala Omorpur bwkhaksini kaitam laharo auto malkhung bera wai lama ka sulaikha malkhung sonai rok ambobai kaitam amsayo khakni bwkhakno kwsawai tongkha kwbangma malkhung rok damsa damni rombai lama ka sujak tongmani yagolobo amsayo kebo thangai sogeliya hafangni naikol ojama rok lama ka sujakmani koktoma mankheno lahar ka sujakmani thayo thangai sogaikha Birgonj thanani police abo haikeno paithago lama ka sumani damnaini yagola amsayo thangai sogaikha Omorpur bwkhaksini SDM Prashant Badal Nagi aboni yagulo lama ka sunai rokbai kok salaikha Omorpur bwkhaksini SDM রাস্তার বেহাল দশার কারণে আমরা দুইবার দপ্তরের জানাইছি এবং এনএস কোম্পানি যারা রুট তৈরি করে তারাও জানাইছি এসডিএমেরও জানাইছি জানার পরে এসডিএম আমরা আশ্বাস দিছে ডিএম স্যারও আমরা আশ্বাস দিছে তারপরে আশ্বাস দেওয়ার পরে আজকে দেখলাম দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা হয় না তাই আমরা শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে এই রাস্তার মধ্যে আজকে রাস্তা অবরোধ করলাম এরা আন্ডাল না তারা অমরপুরের মধ্যে যারা মানুষ আছে যারা যান শ্রমিক আছে তারা বহুত কষ্ট হয় আজকে আমাদের শ্রমিকরা 200-300 টাকা মানে কামাই করে করার পর দেখা যায় 500 টাকা খরচ হয় কিন্তু বাড়িতে যাইলে কোনো কিছু নিতে পারে না এলে আমরা চাই যে সরকারের অনেক সরকার কিন্তু কাজ করার ফলে কিন্তু সরকারের বদনাম করার জন্য কিছু সিপিএমের সিপিএমের কিছু দালাল এই অফিসের মধ্যে রয়েছে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করি এই সিপিএম দালালগুলোকে ছাঁটাই করে রাস্তার কাজ যেন সুন্দরভাবে করা হয় এই আশ্বাস আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখলাম। বেশ কয়েকদিন আগে তো আপনারা এখানেই অবরোধ বলছিলেন এখানে ডিএম এসেছিল আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে ডিএম এর কথা কিভাবে আপনারা মানে ডিএম খিলাপ করলো আপনারা কি মনে করেন? ডিএম আমাদেরকে দিয়েছে ডিএম খিলাপ করেনি ডিএম সঠিক নির্দেশ দিয়েছে এবং ডিএম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কইছে যে কত টাকা লাগবে দুমুর রাস্তা কাজ করো কিন্তু ডিএম এর কথা তোয়াক্কা না করে কোনো কাজ করে না দায়িত্ব মানে জাস্ট কয়েকটা ইট বিছিয়ে দিয়ে দায়িত্ব খালাস যে দেখেন আপনার পুরা রাস্তা এই রুটটা কোথা থেকে যায় এর থেকে আমরা অমরপুর থেকে দৈরা শিলাইচর অব্দি ঘোরাঘাপা হয়ে একদম গন্ডাচরের দিকে যাওয়া যায় এই রাস্তায় বেল দশার কারণে মেইন খারাপ কতটুকু 3-4 কিলোমিটার রাস্তা আজকে সরকার থাকাকালীন কিন্তু সরকার চেষ্টা করতেছে কিন্তু সরকারের যে দায়িত্বে যে দপ্তরটি আছে এই দপ্তরের মধ্যে অনেক মানে সিপিএমের কিছু ক্যাডার আছে তারা এই কাজটি করতেছে সরকারের বদনাম করার জন্য আমি চাই সরকার দৃষ্টিভঙ্গি করি সরকারে এই অফিসটির মধ্যে যাচাই করে রাস্তাটা যেন সুন্দরভাবে হয় তাহলে আমরা এই আন্দোলন আজকে যদি সরকার আয় আমরা কোনো নেতা আয় তাহলে আমরা তার কাছে দাবি রাখুন রেখে আমরা এই অবরোধ উড়াম। আপনারা এই যে পথ অবরোধ বসলেন আপনারা একটা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসছেন? হ্যাঁ অনির্দিষ্টকালের জন্য বসতে পারি। কোন জায়গায় বসছেন আপনারা? আমরা 3টা জায়গায় বসলাম। Paithago SDM lama snamjangnani kogrumani ba yakari rojaka lahar kasumung aboni yagulo Omorpur bwkhaksini conference hall nogo lama ka sunai malkhung sonai roknotiyei koksa pandawo asukha Omorpur bwkhaksini SDM Prashant Badal Nagi Bureau Report Chini Khorang Kokti Shalhoro Shinianu gya khungsa malkhung bai thutai kalang jagai theika khoroksa sikla mung Sumon Dotto abo haikeno theimara jakte khoroksa sikla bini mung Noyon Das pati mung Kokti Shalhoro border Gulchokor amsayo haino hai Kokti Shalhoro border Gulchokor amsayo Shinianu gya khungsa malkhung bai thutai kalang jagai theika khoroksa sikla mung Sumon Dotto abo haikeno theimara jakte khoroksa sikla bini mung Noyon Das pati mung yagulo khorok noinona Agartala jibi sakhamnogo talangui thangka amsaini lukurok Phiaba Tangsal Phunga Agartala jibi sakhamnogo chokha Sumon Dottoni langma Paithago postmortem paimani yagulo nukhungni borokni yago yaphari rojaka Sumon Dottoni mangkuthoi কিভাবে ওই রাস্তার মধ্যে দিনের স্ল্যাপের মধ্যে একটা উপরে কালভার উপরে জানি রোয়ার শিক থাকে তার উপরে সিমেন্টের একটা বানানো হয়েছিল তারা মোটামুটি স্পিডে আসলো বাইকটা জানি ধাক্কা দিছে এই গাড়ির মধ্যে লাগিয়া একজনের একটু বোর্ডটা আছে গাড়ির চাকা তুলে ঢুকে যে গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা গেছে এটা কি পাশেই রাখা ছিল নাকি? হ্যাঁ পাশেই রং সাইড প্রায় একটা 25-30 তারা কই গেল বাইক নিয়ে তো না বারে মেলার থেকে আইতে আসলো বাড়িতে আচ্ছা মেলার থেকে হ্যাঁ তো পরে আপনারা কিভাবে খবর পাইছেন? আমরা তো লোক ওই তারা সামনে আমরা পিছনে একসঙ্গে আসছিলাম ওই বাইকটার মধ্যে কতজন আছে? 2 জন পরে হাসপাতালে কে আনছে আপনারা? আমি আনছি আমার লোক আরেকজন আসলো এখন নাই একটু কাজে গেছে তো আমরা আনছি জিবি হাসপাতালে আনার পর একজনের মৃত্যু হয়েছে না 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 লগ মৃত্যু হয়েছে না সকাল 6টার সময় আজকে সকালে মৃত্যু হয়েছে। আচ্ছা
আরেকজনের অবস্থা কিরকম? অক্ষণ একটু ভালোই, মানে কি মানে বাইরে রেফার করা হয়েছে এরকম? মানে আইলেস গেছে। আর যার মৃত্যু হয়েছে ওর নামটা কি? সুমন দত্ত। বয়সটা কত? 24+। বাড়ি? বাড়ি দক্ষিণ রামনগর, আরে দক্ষিণ লঙ্কামোড়া। আচ্ছা, আর আরেকজন যে আহত হয়েছে ওর নামটা কি? ওর নাম হলো সায়ন দাস। বয়সটা কত? 20+। বাড়ি কোন জায়গায়? কোটারগোল চক্কর, দেদুরবাগান। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। दिनैनि कक्तमा आसुक जरा दैनो तेबो हास्ते हायंते हाकुतनि कक्तमा साइमाना बागैनो रक्सयावै नायै दंदि चिनि खरां। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. To try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. দিনব্যাপী মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। কার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি।